हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुद्ध जी। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। पाकिस्तान आइडल के हवाले से एक ऑफिशियल अपडेट। ये अपडेट भी इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान आइडल की जानिब से पहली मर्तबा ऑफिशियली कोई अपडेट दी गई है, तो ये बजाते खुद एक ब्रेकिंग है कि पाकिस्तान आइडल के ऑर्गेनाइजर्स ने अपने व्यूवर्स को इस काबिल समझा कि उनसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपसे भी शेयर की जाए। ये अपडेट पाकिस्तान आइडल के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर की गई है। तो चले पहले देखते हैं कि ये अपडेट्स हैं क्या। तो हम पाकिस्तान आइडल के इस वक्त फेसबुक पेज जो ऑफिशियल है इनका, वो देख रहे हैं और इसके मुताबिक इस पे कुछ पोस्ट भी दी गई हैं जिसमें शॉर्ट मैसेजेस हैं और एक कंप्लीट मैसेज जो कि पाकिस्तान आइडल की ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से है। वो कहते हैं कि एज प्लान्ड पाकिस्तान आइडल पॉज ड्यूरिंग रमजान, a time of reflection, family and quiet that we honored with sincerity। तो ये अपडेट जो पाकिस्तान आइडल के सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर की गई, आप भी जाकर ये पढ़ सकते हैं। इस अपडेट का लुब्बे लुबाब ये है कि इस रीजन की मौजूदा सूरत हाल जिसने सबको अपनी लपेट में लिए रखा है, इसकी वजह से किसी का भी मूड ऐसा नहीं है कि कोई धूम धड़क्का का सेलिब्रेशन का प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि कोई भी इस तरह से ना इसे एंजॉय कर सकेगा, ना किसी को इसे करने में मजा आएगा। जैसा कि करंट सिचुएशन का तकाजा है कि किफायत शारी से काम लिया जाए, सोच समझ कर खर्चा किया जाए। फ्यूल का मसला, फ्यूल के प्राइस का मसला, जिसकी वजह से सब कुछ धर्म भरम हो रहा है। बशरी के वस्ता में जंग की वजह से अफरा तफरी और बेयकीनी की कैफियत जिसने सबको अपनी लपेट में लिए रखा है, तो सही वक्त का इंतजार किया जाए। साथ ही साथ इसमें तमाम कंटेस्टेंट्स को ये पैगाम दिया गया है कि आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं खोया, बस आपको इंतजार करना होगा सही वक्त का। साथ ही साथ पाकिस्तान आइडल के व्यूवर्स को भी एक पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान आइडल के साथ आपका प्यार, पाकिस्तान आइडल पर आपका भरोसा और आपके जितने भी कंसर्न्स हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान आइडल के हवाले से हम आपसे किया गया अपना कमिटमेंट भी पूरा करेंगे और इस टैलेंट को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे। वी विल रिटर्न एंड इट विल बी वर्थ द वेट। वाह भाई, क्या जबरदस्त बात कर दी। ये बात तो वाकई में किसी के जहन में भी नहीं आई थी कि इतने इंटेलिजेंट है पाकिस्तान आइडल की टीम वाले, जो कि अपने व्यूवर्स से इतनी मोहब्बत करते हैं और इतना कुछ उनके लिए कर रहे हैं। यार, इतना बड़ा मैसेज लिख दिया उन्होंने, इतना बड़ा मैसेज, इतने सारे छोटे छोटे शॉर्ट मैसेजेस, और वो भी सारे इंग्लिश में। भाई, किसको बताना चाह रहे हो? क्या फ्रेंचाइज को बताना चाह रहे हो कि नहीं भाई हम सही हैं और हमारे साथ मामला सही रखें? ये व्यूवर्स के लिए पैगाम है। खैर व्यूवर्स, हमने आपको पाकिस्तान आइडल के हवाले से पहले भी बताया था कि फंड्स की कमी की वजह है या कि मौजूदा सूरत हाल इस चीज की वजह से पाकिस्तान आइडल शो अब नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो होल्ड हो गया है। लेकिन इसके बरक्स जो बात शोबिस के हलकों में सुनाई दे रही है, वो तो बिल्कुल ही कुछ और है। फंड्स की कमी या फंड बिल्कुल ही नहीं। कोई ऐसा है जिसे फंड्स मिले भी हैं अभी तक, मतलब किसी को उसके काम की उजरत मिली है, किसी को पेमेंट्स हुई हैं, या ये तमाम पेमेंट्स अभी तक रुकी हुई हैं? इस शो के साथ पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नामवर प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। आप प्रोजेक्ट हेड का नाम ले लें या आप डायरेक्टर का नाम ले लें, शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम लें, जजेस का नाम लें, या आप लाइट मैन का नाम ले लें, मेकअप आर्टिस्ट का नाम ले लें, सेट टीम का ले लें, क्रिएटिव टीम का नाम ले लें, बहुत बड़े बड़े नाम। साथ ही जो म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़े बड़े नाम जो कि ऑडियो पर काम कर रहे थे, म्यूजिक पर काम कर रहे थे, ये सब ही जो शो को बनाने में लगे हुए थे, बहुत ही टॉप लेवल के लोग हैं और इन्हें अपने काम में महारत हासिल है। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि सबकी पेमेंट के मसले हैं। कुछ ही दिन पहले एक फोटोग्राफर का नाम भी सामने आया, सुना था कि उसने एमएचएल कंपनी पर एक केस कर दिया है। पेमेंट न होने की सूरत में उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में केस कर दिया है भाई उनके खिलाफ। इसके अलावा ये भी सुनने में आया कि जहां स्टूडियो में सेट लगा हुआ था तो उनकी भी पेमेंट नहीं हुई, तो उन्होंने भी सेट उतार दिया। तो ये भी सुनने में आया कि पाकिस्तान आइडल की इंतजामिया की जानिब से स्टूडियो की पेमेंट ना होने की वजह से स्टूडियो ओनर ने भी उन पर कोई केस कर दिया है। अब ये बात सच है या झूठ, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो उनकी भी एक बहुत बड़ी रकम फंस चुकी है। इसके अलावा कुछ बहुत ही अहम लोग जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जब हमने उनसे मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने बड़े दबे दबे लफ्जों में इसी तरह की बातें बताई कि पेमेंट्स के मसले हैं, पेमेंट्स रुकी हुई हैं। एक साहब से मैंने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, पेमेंट, हाँ पेमेंट का मसला तो है ही। तो मतलब आप समझें कि क्या हो रहा है। कोई भी ऑफिशियली कुछ बताने को तैयार नहीं, सब दबे लफ्जों में सिर्फ पेमेंट की ही बात कर रहे हैं कि भाई उसकी पेमेंट भी रुकी हुई है, उसकी पेमेंट भी रुकी हुई है। लेकिन सब आसरे में है कि शायद कोई हल निकल आए, शायद प्रोग्राम दोबारा हो जाए, शायद हमारी पेमेंट्स रिलीज हो जाए, इसलिए सब खामोश हैं। तो देखते हैं ये कब तक सब खामोश बैठते हैं।
اور اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کسی سے کچھ ڈسکس کر لیا، آفیشلی بتا دیا، تو کہیں اس کی پیمنٹ ہی نہ پھنس جائے، یہ بھی ایک خیال ہے ان کے ذہن۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز ہو اور اس کے ساتھ ایسا ہو، پاکستان آئیڈل شو جو کہ کتنا بڑا شو جس نے دنیا بھر میں نام پیدا کیا اور لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اچانک بند ہو جائے، اور اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کہ پیمنٹ کے ایشوز ہیں، لیکن آپس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پیسے کا مسئلہ آخر کیوں ہے بھائی۔ اتنی بڑی بڑی تو برانڈز تھیں اس کے ساتھ، بسکٹس دیکھ لیں آپ، اور ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنی بھی تھی ایک اس کے ساتھ، اور پھر الیکٹرانکس پروڈکٹس کی کمپنی بھی تھی، تو یہ ساری کمپنی تھیں، اور پھر اس پروگرام کو 5 سے زائد چینلز پہ دکھایا جا رہا تھا۔ ان سے بھی کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی کہ بھائی ہم تم سے ایئرنگ ٹائم لیں گے اور پھر اس کے اگینسٹ تمہیں ہم جو ہے کمرشلز دیں گے، اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں۔ تو پیسہ آخر آیا نہیں، ان برانڈز کی جانب سے پیسہ نہیں ملا، پیسہ جو ہے آگے نہیں ٹرانسفر کیا گیا، یا پیسہ کہیں بیچ میں سے غائب ہو گیا، پیسہ گیا کہاں؟ ایک خیال یہ بھی تھا کہ ایک ایپ لانچ کی جائے گی جس میں پاکستان آئیڈل کو دکھایا جائے گا، جس کا نام بگن ایپ تھا، تو اس کے ذریعے بھی جو ہے پیسے کمائے جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں آپ، ووٹنگ کا سلسلہ بھی تھا، اس کے ذریعے بھی لوگ ایس ایم ایس کر رہے تھے اور اپنے پسندیدہ سنگرز کے بارے میں بتا رہے تھے، تو پیسے آنے کے لیے تو بہت سارے راستے تھے، لیکن پیسہ آیا نہیں، رک گیا، یا شاید فنڈز کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ جو بات پاکستان آئیڈل کی ٹیم کی طرف سے کنوے کی جا رہی ہے کہ حالات کی وجہ سے ابھی موڈ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دھوم دھڑکا کریں، شو کریں، اور جو ہے ان حالات میں ہم پاکستان آئیڈل کو کریں، تو جب صحیح وقت آئے گا جب ہم کریں گے، تو کچھ دنوں کے لیے روک دیا ہے، شاید یہی مسئلہ ہو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک آسرا ہے کہ اگر وہ بات صحیح ہوگی تو وہ ہمارے لیے بھی اچھی ہوگی، پاکستان کے لیے بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں، ایم ایچ ایل کمپنی جو ہے وہ کوئی ایک چھوٹی کمپنی نہیں ہے، جو اس کی پیرنٹل کمپنی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو پاکستان کے جو زیادہ تر ٹی وی چینلز ہیں وہ ان کو بزنس دیتی ہے، تو وہ اتنی ہلکی کمپنی تو نہیں ہے نا کہ وہ اتنا ٹچا سا کام کرے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، جب ایسا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں، بہت ساری افواہیں بھی گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ یہ جو ایم ایچ ایل کمپنی ہے، اس میں منی لانڈرنگ کا جو ہے مسئلہ چل گیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آ رہا اس بات پر۔ ویسے یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے، اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو بہت ساری افواہیں بھی گردش کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سب لوگوں کو باتیں کرنے کی عادت ہے۔ لیکن جو آفیشیل ورڈکٹ ہے میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور ایک ہوپ رکھوں گا کہ ہم ویٹ کریں صحیح ٹائم کا، جب ہم سیلیبریشن کے موڈ میں ہو اور ہم سیلیبریشن کر سکیں، اس کو فل طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں، اور جو رہ جانے والے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کو اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع ملے اور ان میں سے کوئی پاکستان آئیڈل بنے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ویورز، جو باتیں ہم نے آپ سے کہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، اور ہمیں کس بات کے ساتھ جانا چاہیے؟ تو اپنی رائے کا اظہار ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔